واحتسابا، ليلة القدر. إذا قمت هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك. سبحان الله. يعني هذا شهر رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر الآن: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ليلة القدر تحتاج إلى 3 شروط. بداية أن تقوم هذه الليلة، أن تقوم هذه الليلة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نحتاج أن نقوم هذه الليلة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن نقوم هذه الليلة إيمانا بهذا الشهر، وإيمانا بفرضية هذا الشهر، وإيمانا بليلة القدر، لا رياء ولا سمعة، ولا ليقول عني فلان والله قمت ليلة القدر حتى الصباح ومتكثت في المسجد وأقرأ القرآن. إيمانا بالله سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، احتسابا للأجر من الله، لا سمعة ولا رياء. إذا تحققت هذه الشروط وقمت ليلة القدر أو قمت العشر الأواخر فأنت بإذن الله تعالى تحصلت على الأجر، وأجرها عظيم. ليلة كألف شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وليست كألف شهر بل هي خير من 1000 شهر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat dan waktu yang diberkahi ini. Kemudian salam beriring salam selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita kembali masih diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan melanjutkan ibadah kita, terutama pada saat ini kita memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan orang-orang yang merugi, karena di 10 malam terakhir ini terdapat namanya adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang dimana malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik ya. Artinya lebih daripada itu, bukan sama dengan itu. Maka Nabi Muhammad SAW ketika mendapati 10 malam terakhir, beliau semakin menguatkan ikat pinggangnya, kemudian meninggalkan keluarganya untuk beriktikaf di masjid. Beliau semakin memperkuat ibadahnya, semakin memperbanyak amal perbuatan yang baik, agar kelak Allah menghitungnya dan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Inilah suatu keberkahan yang dimiliki umat Islam, yang dimana tidak dimiliki umat-umat yang lain, dimana Allah melipat gandakan amal perbuatan kita, sehingga walaupun umur umat Islam saat ini tidak memiliki umur yang panjang, namun kita mendapatkan keberkahan bonus yang mendapat melampaui umur-umur umat terdahulu yang telah melakukan ibadah yang lama. Maka malam Lailatul Qadar ini adalah sebuah momentum yang harus kita raih. Kemudian Syekh mengatakan, apa syarat kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah kita perlu untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 malam terakhir. Yaitu dengan cara apa?
kita mengurangi waktu tidur kita dengan cara mengamalkan ibadah-ibadah, mengamalkan membaca Al-Quran, ya, sholat tahajud dan lain sebagainya, mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah. Karena apabila kita mengetahui seberapa besar Allah memberikan keutamaan tersebut, maka kita tidak akan meninggalkan amalan-amalan di malam tersebut. Kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah kita perlu iman kepada Allah, ikhlas melakukan amal tersebut, tidak karena kita ingin dilihat oleh orang lain. Ini yang kedua, kita penting untuk mengikhlaskan diri kita. Niat kita adalah hanya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita mengharap ganjaran dari Allah, ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 syarat agar kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, yang dimana itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan apabila kita hitung menjadi tahun, itu bisa menjadi 70 hingga 80 tahun. Maka apabila kita mendapatkan setiap tahunnya, setiap bulan suci Ramadan kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka kita seperti beribadah sebanyak 80 tahun. Apabila 10 tahun kita berturut-turut mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita seperti mendapatkan amalan ibadah sebanyak 800 tahun. Maka itu sudah melebihi dari umur yang kita miliki. Itulah kenapa Rasulullah sangat memanfaatkan waktu-waktunya di 10 malam terakhir, karena keutamaan tersebut tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. جئنا إخواني الكرام وأنا أتشرف أن أقف في هذا المسجد وختامها مسك، يعني هذا آخر لقاء لي في هذه المنطقة إن شاء الله تعالى في هذا المسجد المبارك بإذن الله، فختامها مسك إن شاء الله تعالى. جئنا نتكلم ونبعث برسالة بيت المقدس إلى إخواننا هنا في إندونيسيا وفي مادورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام الآن تقام فيه، أو اليوم تقام فيه إن شاء الله صلاة التراويح، أول ليلة أو ثاني ليلة للعشر الأواخر في مكة. وفي المدينة أيضا ستقام اليوم أيضا صلاة التراويح، لكن إخوانكم في بيت المقدس لن يقيموا صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك. لماذا؟ لأن مسجدكم الأقصى المبارك مغلق بقرار من سلطات الاحتلال من هؤلاء الصهاينة اليهود. أغلقوا هذا المسجد بحجة الحرب بينهم وبين إيران. أغلقوا هذا المسجد بحجة حالة الطوارئ. أغلقوا هذا المسجد الذي كان يعج بالمصلين صباح مساء. أغلقوا هذا المسجد الذي كان يعتكف فيه ويذكر فيه اسم الله صباح مساء. أغلقوا هذا المسجد هؤلاء الصهاينة اليهود الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تم إغلاق المسجد بقرار عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا المسجد الآن يئن من الحزن لعدم وجود المصلين فيه بقرار جبري من أولئك الصهاينة. وهذا كله لماذا إخواني الكرام؟ هذا كله لأن أمة الإسلام في ضعف، عطلت الجهاد في سبيله. أمة الإسلام ركنت إلى الدنيا. أمة الإسلام بات من ينطق فيها الرويبضة ومن يحكم فيها الرويبضة. أمة الإسلام تخلت عن تعاليم الإسلام فبقيت في أردن الأمم، لكنها ستعود بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج في هذه الأمة من يقودها للعمل بكتابه وسنة نبيه وتحرير مقدساته، وهذا قريب إن شاء الله تعالى، قريب بإذن الله سبحانه وتعالى الفرج. إنما الفرج مع الصبر إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا عزة المسلمين، وأن يرينا هذه البلاد المباركة وقد حررت من الصهاينة الملاعين. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya alhamdulillah saat ini di masjid yang diberkahi ini adalah kesempatan terakhir beliau untuk bersafari dakwah di tanah Madura di Indonesia pada tahun ini, yang dimana beliau selama di sini bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan dari saudara kita yang ada di Palestina, sehingga kita semua mengetahui dan nantinya menyebarkan pesan-pesan tersebut pada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Kemudian kita perlu mengetahui selanjutnya adalah keutamaan Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh kita bersusah payah dalam mendatangi suatu tempat untuk beribadah kecuali pada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah termasuk dari 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kewajiban umat Islam dalam melindungi, membela martabat dari masjid tersebut sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saat ini di 10 malam terakhir di Masjidil Haram diadakan sholat tarawih seperti biasa. Di Masjid Nabawi dilaksanakan sholat tarawih seperti biasa berjamaah. Namun di Masjidil Aqsa saat ini umat Islam yang ada di sana, yang ada di Palestina, tidak mampu melakukan sholat tarawih. Karena apa? Karena Masjidil Aqsa saat ini dikunci oleh para penjajah dengan alasan mereka dalam kondisi darurat perang dengan Iran. Padahal mereka lah yang memulai peperangan tersebut. Namun mereka sengaja melakukan langkah tersebut karena tujuan utama mereka adalah menjauhkan umat Islam dari Masjidil Aqsa. Apalagi ini di dalam masa di mana bulan suci Ramadan umat Islam berbondong-bondong mendatangi Masjidil Aqsa. Mereka beriktikaf. Maka sekarang mereka melakukan perbuatan keji yang menghalangi umat Islam, yang pada dasarnya Masjidil Aqsa itu dimiliki oleh otoritas umat Islam, namun mereka sewenang-wenangnya melakukan kejahatan tersebut. Itulah yang selalu dilakukan orang-orang Yahudi, yang selalu melanggar janji mereka, selalu membunuh para nabi mereka, selalu mendustakan nabi, bahkan mereka melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diakibatkan oleh kondisi kita umat Islam yang lemah saat ini. Tidak dipungkiri umat Islam dalam kondisi yang lemah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya akan datang umat-umat yang lain kepada kalian semua umat Islam, sebagaimana para pemangsa mendatangi hidangan, mendatangi suatu makanan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bahkan jumlah kalian itu banyak.
Namun kalian itu bagaikan buih-buih yang ada di lautan, tidak bermakna, didatangi oleh para pemangsa, disiksa, ditindas sewenang-wenangnya oleh mereka. Itulah kondisi kita saat ini, karena masih banyak pemimpin-pemimpin umat kita yang ada di sana yang tidak mampu melakukan pembelaan kepada saudara kita, meninggalkan perjuangan yang telah dilakukan saudara kita, yang dilakukan mereka sendiri yang ada di Palestina. Saudara kita selalu melakukan perjuangan, namun mereka ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang seiman. Inilah yang perlu kita perbaiki dari umat Islam. Kita perlu untuk kembali memperkuat keimanan kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mensyariatkan, mensyiarkan perjuangan pada seluruh umat Islam, membela saudaranya, membela tanah Masjidil Aqsa, tanah Palestina, karena Masjidil Aqsa adalah milik seluruh umat Islam, bukan hanya milik orang-orang Palestina, bukan hanya milik orang-orang Arab. Semoga Allah mengeluarkan dari umat ini seorang yang mampu memimpin kepada kemenangan atas izin Allah, tentunya dengan kesabaran, tentunya dengan perjuangan, tentunya dengan pengorbanan. Amin ya rabbal alamin. اليهود ما زالوا يحيكون المؤامرة تلو المؤامرة للمسجد الأقصى المبارك. من أجل ماذا؟ من أجل أن يهدموا المسجد الأقصى المبارك ويبنون ما يسمونه هيكل سليمان. وهذا كما يقولون ويزعمون في توراتهم المحرفة أن هذا هو مدعاة لأن يخرج المسيح الدجال، ومسيحهم المسيح الدجال. وصهاينة النصارى يقولون بقيام الهيكل سيخرج المسيح عيسى ابن مريم. لكن المسلمين وفي ديننا بأن المسيح عيسى ابن مريم في آخر الزمان سينزل في المنارة البيضاء كما قال العلماء عند المسجد الأموي في سوريا، وسيصلي مأموما لا إماما، كناية أن هذا الدين هو خاتم الرسالات، لأن الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية بشروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي خاتم الرسالات، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتم الرسالات. هؤلاء اليهود الذين يسيرون قدما في تحقيق مآربهم وخططهم هم من قتل الأنبياء. اليهود هم من نقض العهود مع الله سبحانه وتعالى ومع الأنبياء. اليهود هم من أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى وتمادوا على الله سبحانه وتعالى. اليهود هم من حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة حينما أرادوا أن يخذفوا حجرا كبيرا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة حينما أرادت اليهودية أن تسمم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتسميم كتف الشاة، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الكتف مسموم. هؤلاء هم اليهود، لا يرغبون في مؤمن إلا لولد منه. رأينا ما حدث مع إخواننا في قطاع غزة. هؤلاء الشباب الذين ما زالوا وما فتئوا يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك بسلاحهم الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعدوه، فأعدوا سلاحهم بأنفسهم، صنعوه بأنفسهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعد معركة طوفان الأقصى رأينا ما حدث لإخواننا في قطاع غزة، ورأينا هذا الخذلان الكبير من المسلمين لإخوانهم في فلسطين وفي غزة على الخصوص. رأينا هذه الحمم وهذه القنابل وهذه الأسلحة التي تجرب لأول مرة جربت على إخوانكم في قطاع غزة.
رأينا كيف ارتقى من إخوانكم في قطاع غزة أكثر من 72,000 شهيد نحسبهم عند الله ولا نزكي على الله أحدا. رأينا كيف جرح أكثر من 171,000 جريح، قتلت أطراف أرجلهم وأيديهم، الكثير منهم معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. رأينا كيف هدمت المساجد. إخوانكم في قطاع غزة يصلون الآن على ركاب مساجدهم المهدمة، يصلون التراويح وصلاة العشاء وصلواتهم على ركاب مساجدهم التي هدمها الاحتلال متعمدا. إخوانكم لا يجدون مأوى ولا يجدون دواء ولا يجدون غذاء ولا يجدون طعاما. هم محاصرون منذ عام 2008 لغاية الآن، وزادت الحرب من حصارهم ومن آلامهم ومن أوجاعهم، لكنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويجاهدون في سبيل الله حق الجهاد، ويتوكلون على الله حق التوكل، ويصبرون على آلامهم لأن الله أمرهم بذلك، فهم يقولون الحمد لله، وهم يطبقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن. هم صابرون محتسبون إلى أن يأمر الله سبحانه وتعالى وإلى أن يأتي وعد الله وهو قادم بإذن الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المؤمنون اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر، ينطق الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر، لأن الحجر والشجر يلفظ هؤلاء لا يريدهم، يريد أن يتخلص منهم. يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقل فإنه من شجر يهود. ونسأل الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أن نكون ممن يصلون في المسجد الأقصى المبارك، وممن يخرجون هؤلاء من المسجد الأقصى المبارك، وممن يدخل هذا المسجد فاتحا مهللا مكبرا: الله أكبر الله أكبر. بإذن الله سوف تهزم خيبر كما هزمت خيبر من قبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Orang-orang Yahudi ini mereka melakukan hal-hal tersebut untuk menguasai Masjidil Aqsa, sehingga nantinya mereka menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun suatu bangunan peribadatan mereka yang dinamakan Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman, yang dimana mereka mempercayainya apabila telah terjadi hal tersebut, mereka berhasil melakukan itu, maka nantinya akan datang bagi mereka seorang yang mereka tunggu-tunggu, yaitu adalah Masih Ad-Dajjal, pemimpin yang akan memimpin mereka nantinya di akhir zaman. Itulah yang mereka inginkan. Namun umat Islam memiliki kepercayaan, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan menurunkan seorang Masih, yaitu Nabi Isa, putra dari Maryam. Nabi Isa akan turun di ketika sholat subuh di Masjid Muawiyah, yaitu Masjid Berkubah Putih yang berada di Suriah. Beliau akan datang sebagai makmum, karena Nabi Isa sendiri nantinya akan mengikuti umat Islam, mengikuti umat akhir zaman. Nabi Isa tidak datang untuk membawa wahyu terbaru, namun Nabi Isa akan mengikuti umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi Isa akan menjadi makmum bagi umat Islam, sebagaimana
beliau akan mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saat ini mereka telah melakukan perjuangan, perlawanan semampu mereka. Namun kita bisa lihat bahwasanya kondisi saat ini sangatlah merugikan bagi mereka, sangatlah menyedihkan bagi saudara-saudara kita. Mereka melakukan perlawanan, membela Masjidil Aqsa agar Masjidil Aqsa tidak dihinakan, tidak dilecehkan. Mereka menyerang pasukan-pasukan musuh. Namun pasukan musuh tersebut, orang-orang Yahudi tersebut, karena telah diserang oleh mereka pada tanggal 7 Oktober lalu, mereka mendapatkan kerugian yang besar karena yang dilakukan oleh para pejuang umat Islam yang ada di Gaza. Kemudian mereka melancarkan serangan. Tentunya mereka membawa para sekutu-sekutunya, orang Amerika dan orang-orang Eropa. Mereka tidak berani untuk melawan umat Islam sendirian. Mereka mengajak sekutu-sekutunya dan membawa senjata-senjata berat, tank-tank, bom-bom, pesawat-pesawat yang menjatuhkan bom kepada tanah Gaza yang sangat kecil, yang dihuni oleh 2 juta penduduk, sehingga apa yang terjadi? Hancurlah tanah saudara kita yang ada di Gaza, diratakan oleh mereka semuanya, masjid-masjid, rumah sakit, tempat-tempat tinggal, sekolah-sekolah dihancurkan oleh mereka. Maka saudara kita saat ini sangat kehilangan, bahkan telah meninggal, telah wafat 75.000 lebih dari saudara kita selama 2 tahun pembantaian genosida yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ratusan ribu mereka dalam keadaan kehilangan anggota tubuhnya. Mereka kehilangan kemerdekaannya. Mereka tidak mampu untuk beribadah dengan aman. Mereka tidak mampu untuk hidup dengan aman. Mereka tidak memiliki makanan yang cukup, obat-obatan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak, karena mereka harus tinggal di kemah-kemah di dalam musim yang dingin saat ini. Namun saudara kita yang ada di Palestina itu adalah orang-orang terpilih yang dimana kesabaran mereka tidak mungkin kita ikutkan. Kita tidak mungkin mendapati kesabaran sebagaimana apa yang mereka timpa, musibah yang mereka alami. Itu sangat di luar dari akal pikiran kita apabila kita memikirkannya. Saudara kita di Palestina tidak menyerah, mereka tetap sabar dan tabah. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya akan selalu ada sedikitnya dari umatku sekelompok dari umat Islam yang mereka terang-terangan membela kebenaran. Mereka melawan para musuh Allah. Mereka ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Mereka juga dilawan oleh seluruh musuh-musuh Allah. Kemudian para sahabat bertanya oleh Nabi Muhammad, di manakah sekelompok kecil umat Islam itu yang Rasulullah yang membela kebenaran? Kemudian Nabi Muhammad berkata, mereka ada di Baitul Maqdis, di tanah Palestina. Mereka memang orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah membela kebenaran meskipun kondisi mereka tidak cukup, tidak mencukupi. Namun mereka memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat kuat, kokoh, karena mereka memiliki keimanan kepada Allah. Dan dengan keimanan tersebut mereka mengetahui apapun yang mereka rasakan, apapun musibah yang mereka hadapi, itu adalah kebaikan bagi mereka, karena Allah akan membalas segala sesuatu yang mereka alami, baik itu kebaikan maupun musibah, dengan kebaikan yang nanti dibalas di surga berkali-kali lipat. Semoga kita semua menjadi para pejuang yang menolong saudara-saudara kita, menolong umat Islam, menolong Masjidil Aqsa, membela Masjidil Aqsa, melawan para penjajah, sehingga semuanya kita memerdekakan tanah Palestina dan kita mampu untuk mendatangi
Masjidil Aqsa dan sholat di Masjidil Aqsa, sebagaimana wasiat Rasulullah agar kita mendatanginya. قد يسأل سائل وبعد هذا الكلام كله ماذا نستطيع أن نفعل لإخواننا في بيت المقدس وفي غزة وفلسطين؟ نعم، نستطيع أن نفعل الكثير إلى أن يحين إن شاء الله تعالى الأمر بالجهاد في سبيل الله، لكن نستطيع أن نفعل أضعف الإيمان. سنتحدث في 4 أمور إن شاء الله تعالى. بداية أن نرفع بداية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر. النقطة الأولى التي نود أن نتحدث فيها أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الأواخر من رمضان، وفي قيامنا وفي صلاتنا بالدعاء أن يا الله يا الله انصر إخواننا في فلسطين، يا الله يا الله كن مع إخواننا في غزة وبيت المقدس. الدعاء، ومن منا لا يستطيع الدعاء؟ الكل فينا يستطيع الدعاء، لكننا نود أن تخص إخوانك في فلسطين بدعوة إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر الجهاد بالمال، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الجهاد بالمال. في معركة العسرة استنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للتبرع بجيش هذه المعركة، معركة تبوك، حيث كان وضع المدينة ووضع المسلمين في قحط. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لتجهيز جيش العسرة. فجاء عمر بن الخطاب وهو يحمل سرة من المال ووضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله هذا نصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم النصف الآخر. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فحمل سرة من المال ووضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله هذا كل مالي. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم جاء عثمان بن عفان وجهز جيش العسرة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هؤلاء صحابة رسول الله، وهؤلاء انتصروا للجيش وإعداد الجيش. فهل أنتم بإذن الله سبحانه وتعالى، أتكلم عن المسلمين، على عموم المسلمين، على قدر نصرة إخوانكم في فلسطين؟ نقول نعم، وهذا ظننا بالمسلمين ظنا حسنا إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث مقاطعة بضائع الشركات الأمريكية والصهيونية التي تدعم الكيان الصهيوني بالمال، مثل KFC وماكدونالدز وبيتزا هات وبيبسي وكوكاكولا ونسلي وستاربكس وغيرها من هؤلاء الذين يدعمون الكيان بالمال. فلا تكن أنت ممن يشتري ثمن رصاص يقتل به إخوانه. الأمر الأخير الذي سنتكلم فيه أن نرفع شعار الأقصى مسؤوليتي أنا. أتحدث عن المسجد الأقصى المبارك، أتحدث عن محاسن المسجد الأقصى المبارك، عن بركة هذه الأرض، عن اليهود، عن متى احتلت هذه الأرض، عن واجبنا تجاه هذه الأرض. أتحدث مع أبنائي وأوعي أبنائي بأن لنا أرضا سليمة سنحررها بإذن الله تعالى، لكن ستتحرر بحفظ كتاب الله وبالعودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بهذه الأربعة إن شاء الله قد نكون حققنا أضعف الإيمان إن شاء الله ونصرنا إخواننا. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم إن شاء الله حسن التصرف وحسن العمل إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس،
وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان كالريح المرسلة إن شاء الله تعالى. Yang terakhir, beliau menyampaikan bagaimana cara kita sebagai umat Islam menolong saudara kita yang ada di Palestina. Tentunya yang paling utama adalah dengan berjihad, berjuang di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah. Namun kondisi kita saat ini yang berada di tempat yang sangat jauh dari saudara kita yang ada di Palestina memiliki pengecualian, maka beliau memberikan sedikit contoh bagaimana cara kita melakukan sedikit pertolongan. Ini hanya sedikit yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara kita, untuk berkontribusi membela saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama adalah kita perlu untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Siapapun dari kita pasti mampu untuk berdoa. Berdoa itu tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan kesehatan. Kita mampu untuk melakukan doa kapanpun, dimanapun kita berada. Maka jangan sampai kita meninggalkan doa kepada saudara kita, khususnya yang ada di Palestina. Apalagi saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan di malam-malam terakhir, yang Allah akan semakin mempertebal, memberikan kuasa pintu doa pada semua seluruh umat Islam. Yang kedua adalah dengan cara kita berjihad dengan harta yang kita miliki. Umat Islam yang ada di Palestina, mereka sudah melakukan perjuangan dengan jiwa dan raga mereka, harta mereka, keluarga mereka, semuanya telah dikorbankan dalam perjuangan membela Masjidil Aqsa. Maka kita memiliki kelebihan yang tidak mereka miliki, yaitu keamanan. Kita memiliki kenikmatan yang bisa kita dapatkan yang mereka sama sekali tidak bisa rasakan saat ini. Maka harta kita hanyalah sebagian dari cara kita membantu saudara kita yang ada di sana. Syekh memberikan sebuah contoh ketika umat Islam mempersiapkan dalam memerangi di perang Tabuk, memerangi orang-orang Romawi di perang Tabuk. Rasulullah saat itu mengumpulkan para sahabat agar berdonasi, mempersiapkan, memberikan bantuan untuk mempersiapkan pasukan yang disiapkan untuk perang Tabuk. Maka datanglah Umar bin Khattab, beliau memberikan separuh hartanya, setengah dari hartanya untuk perjuangan, untuk jihad di jalan Allah. Kemudian beliau meninggalkan setengahnya untuk keluarganya. Kemudian datanglah Abu Bakar, beliau memberikan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan kepada keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh Abu Bakar yang mungkin tidak akan bisa dicontoh atau sangat sulit untuk dicontoh, karena Abu Bakar ini memang menjadi sahabat yang sangat utama bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang beliau adalah seorang saudagar kaya raya. Beliau mempersiapkan segala persiapan peperangan, persenjataan, hewan-hewan yang digunakan untuk peperangan, dan seluruh persiapan perang beliau siapkan, yang dimana Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada orang yang mampu melakukan apa yang dilakukan Utsman ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kita memboikot, meninggalkan produk-produk yang dimiliki oleh Amerika, Israel, dan para sekutunya. Produk-produk tersebut keuntungannya nanti digunakan untuk membelikan persenjataan, membelikan bom-bom, roket-roket, pesawat-pesawat yang digunakan untuk membunuh saudara kita, membantai saudara kita, menggenosida saudara kita. Maka jangan sampai kita ikut berkontribusi dengan cara kita membeli produk-produk mereka. Syekh mengatakan sebagian dari produk mereka, contohnya adalah McDonald, KFC, Coca-Cola, Pepsi, kemudian Nestle, Nescafe, Starbucks, Pizza Hut, dan lain sebagainya, yang kita juga perlu cari lebih dalam
agar kita menghindari produk-produk yang mereka miliki dan kita tidak membantu musuh-musuh Allah dalam memberikan persenjataan yang membunuh saudara kita yang ada di Palestina. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kita perlu mensiarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh kita di sini. Beliau menyampaikan betapa pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Kita perlu mengetahui siapa musuh umat Islam, yaitu orang-orang Yahudi yang selalu memerangi kita hingga akhir zaman. Kemudian kita perlu mengetahui bagaimana cara kita menolong saudara kita, bagaimana Rasulullah membela saudaranya, bagaimana Rasulullah berkorban bersama para sahabatnya dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan kemuliaan Islam. Kita sampaikan semua pesan-pesan tersebut kepada saudara kita, kepada keluarga kita, anak-anak, kepada orang tua kita, kepada umat Islam yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Madura, yang ada di Sumedang, sehingga mereka akhirnya semuanya tahu dan semuanya kita menolong saudara-saudara kita bersama-sama bersatu sebagai umat Islam yang nantinya semoga kita menjadi generasi yang menyelamatkan Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan penjajah Yahudi Zionis. جزاكم الله خيرا في ختام هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن تكون هذه الدقائق في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا منجا ولا مهرب منك إلا إليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والصليبين والمنافقين. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين على أرض فلسطين وبيت المقدس وغزة. اللهم كن معهم يا الله. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم ورد غائبهم وفك أسراهم يا الله. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب. اللهم يا الله اللهم يا الله دمر اليهود والنصارى يا الله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا الله يا الله. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصلاة والركوع والسجود وقراءة القرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.
besar. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas yang telah sudi memberikan kesempatan kepada Syekh untuk memberikan siraman rohaninya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah ini malam yang terakhir saya bersama Syekh selama 5 hari di Kabupaten Subang. Kurang lebih ada 15 lembaga dan masjid yang kami kunjungi, dan ini yang terakhir. Dan alhamdulillah saya setiap tahun menerima tamu dari Palestina. Dan dari tahun 2018 saya lihat foto saya itu 2018 saya alhamdulillah bersama Syekh dari Palestina sudah dari 2018. Dan alhamdulillah merasakan betul ya kesabaran mereka ya, ketika datang berdakwah, sampai beliau mengatakan di mobil sambil Ustaz Maulana sampai beliau mengatakan walaupun satu orang yang datang ke masjid beliau akan tetap berdakwah. Itu yang membuat saya sebagai pendamping beliau, sebagai yang menemani beliau, ketika datang ke masjid ada yang membisikkan kepada saya, bilang ke saya yang turun lama-lama nanti pada keluar, nanti pada pulang. Saya bilang kalau orang komitmen untuk membantu Palestina, komitmen untuk mendengarkan tausiah, insya Allah beliau akan bertahan. Dan sedikit yang keluar, lebih banyak bertahan. Kalau kata saya keluar semua pun tidak apa-apa, ada malaikat yang mendengarkan. Jadi intinya saya ini yang saya pakai sal ini salah satu lembaga yang menaungi, yang membawa Syekh ke Indonesia, yang mendatangkan Syekh ke Indonesia adalah Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Kalau pengen tahu silakan di YouTube sudah menyebar. Lembaga apa sih KNP itu? Berdiri sejak tahun 2006. Berarti 20 tahun ya KNP ini ingin mengajak kepada masyarakat untuk membantu saudara kita. Jadi dia fokus di Palestina, membantu Palestina. Jadi donasi yang kita berikan itu khusus kita berikan ke Palestina, tidak untuk yang lain. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian yang donasikan kepada Palestina, kalau tidak dibayar oleh Allah, tidak diganti di dunia ini, insya Allah pasti di akhirat diganti. Ya, pasti sudah. Jadi mengharap sedekah itu jangan berharap di dunia, mengharap di akhirat pasti. Kalau dunia ini kan dapat segini hilang, dapat segini hilang. Atau kalau di akhirat kita terkejut dengan sedekah kita, kok saya ini sedekahnya banyak, ternyata digantinya di akhirat. Jangan kita minta di dunia. Kadang-kadang kita berinfak, bersedekah, katanya kalau bersedekah itu dilipat gandakan. Katanya kalau orang banyak berinfak itu di dunia juga dilipat, belum tentu. Bisa jadi ditunda sama Allah. Nanti di akhirat kita akan menemukan. Jadi mudah-mudahan donasi yang kita berikan dan memberikan bantuan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Yang pertama, yang mungkin kita akan memberikan sal ini kepada Bapak Miftah selaku Ketua Takmir. Sekaligus beliau mungkin menyerahkan donasi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Boleh, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau berdonasi, ini kita tidak jual, ini sebagai apresiasi kita. Kalau Bapak Ibu ingin bersedekah 500.000, silahkan. Ya, kita akan kasih sal ini. Ya, 500.000 untuk membantu saudara-saudara kita Palestina. Kalau tidak bawa uang sekarang, silahkan ditransfer ke lembaga kita. Kirisnya juga ada. Tetapi langsung ke Komite Nasional Rakyat Palestina. Tidak ke perorangan, ya. Bapak Hasim mungkin juga mau menyerahkan hasil donasi tadi. Baik, intinya tidak harus malam ini, bisa menghubungi panitia di belakang, berkomitmen untuk membantu saudara kita
nanti bisa diserahkan atau bisa transfer ke sini dan dikonfirmasi, ya, dikonfirmasi kepada kita semuanya. Dan insya Allah apa yang kita donasikan ini, seandainya bisa kita putar videonya, sudah sampai di sana, ya, sudah pasti sampai di sana, ya. Baik membantu infrastruktur, ya, rumah sakit, ambulan, termasuk memberikan bahan pokok, ya, kepada masyarakat Palestina yang berada di pengungsian. Mereka tidak tinggal di rumah lagi, tidak seperti kita sholat tarawih nyaman gitu, mendengarkan. Tapi kalau di sana tarawihnya di tenda-tenda dan itu setiap hari mendengar, ya, suara-suara roket, ya, yang diluncurkan oleh Israel dahulu. Bila sudah menyampaikan, ya, bahwa sampai saat ini, ya, 75.000 kurang lebih, ya, masyarakat Palestina sudah meninggal. Dan ini yang dialami mereka. Mereka sudah lama berpuasa, ya, mereka sudah lama berpuasa. Artinya untuk makan aja susah. Sumur-sumur yang mereka gali ditutup oleh Israel sehingga kekurangan air bersih. Itu yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan sekali lagi atas doa kita dan bantuan kita semuanya bisa memerdekakan Palestina, dan semoga Bapak Ibu yang berdonasi, yang punya penyakit, sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doakan kepada Allah, apa yang kita cita-citakan kepada Allah, apa yang kita mohonkan kepada Allah atas doa-doa saudara kita di Palestina dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rezekinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya diberikan kesakinahan, ketenangan di dalam hidupnya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.